बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इरफा टीवी में खुश आमदीद। आज 6 मई 2023 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इरफा टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में नई और अहम अपडेट्स होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी हम मनसब से रब्ता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन से टेलीफोनिक रब्ता किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने सूडान के बहरान के मुतल्लिक़ तबादला ख्याल किया है। सऊदी और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सूडान में फ़ौरी जंग बंदी का मुतालबा करते हुए अमन कायम करने की अहमियत पर जोर दिया है। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब और अमरीका के ताउन के फ़रोग़ और मुश्तरका मफादात के हसूल के लिए भी बातचीत की। सऊदी अरब कम तरीन अफरात ज़र वाले मुल्कों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर। सऊदी अरब दुनिया भर में कम तरीन अफरात ज़र की शरह वाले ममालिक में शामिल हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब में महंगाई की शरह 2.7% है, जबकि पहले नंबर पर चीन है जहां अफरात ज़र की शरह 0.7% है, और दूसरे नंबर पर स्विट्ज़रलैंड है जहां ये शरह 2.6% है। मुआशियत के एक आलमी इदारे ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि सबसे ज़्यादा अफरात ज़र अर्जेंटाइन में है जहाँ 104% की शरह है। दूसरे नंबर पर तुर्की है जहाँ 43.68% जो है फ़ीसद अफरात ज़र की है। इदारे ने कहा अमेरिका में 5%, बरतानिया में 10.1%, इटली में 8.3% और जर्मनी में 7.2% अफरात ज़र हैं। ताइफ में गुलाब मेला की इख्तितामी तकरीब 1.5 लाख अफराद की शिरकत। ताइफ गुलाब ख़त्म हो गया मेला और जिसमें इख्तितामी तकरीब में 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की। सबक वेबसाइट के मुताबिक अंदरून मुल्क के अलावा बैरून मुल्क से भी सैकड़ों टूरिस्ट पहुँचे हुए थे। इंतज़ामिया ने कहा कि गुलाब मेले की इख्तितामी तकरीब शानदार रही, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियों का एहतमाम किया गया। अलरदफ पार्क में मुनक्कद मेला 4,800 मुरबा मीटर रकबे पर था, जिसे 7 लाख गुलाबों से मज़यन किया गया। मेले में मज़ारीन के अलावा गुलाब का इतर फ़रोख्त करने वालों के 80 से ज़्यादा स्टॉल लगाए गए थे। कोरोना वायरस अब आलमी एमरजेंसी नहीं रहा। WHO अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए सेहत ने कोरोना वायरस की वबा का जायज़ा लेने के बाद ऐलान किया है कि दुनिया को अपनी लपेट में लेने वाली बीमारी अब आलमी एमरजेंसी नहीं रही। खबरसार इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहानोम ने कहा कि एक साल से ज़्यादा का अरसा गुजरने के बावजूद कोरोना केसेस की तादाद में कमी का सिलसिला बरकरार है, जबकि वैक्सीन की वजह से लोगों की क़ुव्वत मुदाफ़अत में भी इजाफा हुआ है। 30 जनवरी 2020 को कोरोना वायरस को आलमी एमरजेंसी करार देने का फैसला किया गया था, जो 3 साल बाद अब वापस ले लिया गया है। सैलाबी रेले में गाड़ी ले जाने वाले शहरी पर जुर्माना। असीर जन की सरा अबीदा कमिश्नरी में महकमा शहरी दफा के एहलकारों ने सैलाबी रेले में फंसे एक शहरी और उसकी गाड़ी को निकाल लिया। अजल वेबसाइट के मुताबिक महकमा शहरी दफा ने इस हवाले से कहा कि गाड़ी वादी में आने वाले सैलाब में फंस गई थी। इतला मिलने पर एहलकारों ने शहरी को गाड़ी समेत सैलाबी रेले से निकाला। ताहम सैलाब के दौरान वादी से गुजरने का खतरा मोल लेने पर मुकामी शहरी के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस सिलसिले में अमनामा के कानून के मुताबिक मुकामी शहरी पर जुर्माना भी आयद किया गया। वाज़ेह है कि महकमा अमनामा के कानून के मुताबिक सैलाबी रेले से जानबूझकर गुजरना कानून शिकनी है, जिस पर जुर्माना आयद किया जाता है। सैलाबी रेले के कानून का मकसद लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। डाक सिस्टम के खिलाफ जुर्मानों का कानून जारी। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की मजलिस इंतज़ामिया ने डाक कानून की खिलाफ वर्जियों और सज़ाओं का चार्ट जारी कर दिया। सऊदी खबरसा एजेंसी SP के मुताबिक डाक सार्फिन का डाटा या डाक के जरिए भेजी जाने वाली अशिया की खुफिया मालूमात ज़ाहिर करने पर कम से कम 35,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 लाख रियाल जुर्माना मुकर्रर किया गया है। मजलिस इंतज़ामिया ने डाक सार्फिन और मरसला अशिया से मुतल्लिक़ खुफिया मालूमात को ज़ाहिर करने से हवाले से वजाहतें भी जारी की हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी काउंसिल का कहना है कि डाक परमिट के तकाज़ों को पूरा ना करने और डाक सर्विस के ज़वाबित की पाबंदी ना करने पर 5,000 से 50,000 रियाल तक का जुर्माना होगा। डाक सर्विस पेश करने वाली पाबंदी लगाई गई है कि वो ऐसा कोई काम ना करे जिससे कौमी मफादात को नुकसान होता हो। मुल्की अमन व अमान या कौमी मईशत को नुकसान पहुँचाने पर सज़ा होगी। इस सिलसिले में अपने परमिट से किसी और के हक़ में दस्तबरदार हो जाना कौमी मफादात को नुकसान पहुँचाने के बराबर है। इसके अलावा ममनुआ सामान की मुंतकिली में तावन पर 5,000 से लेकर 50,000 रियाल तक का जुर्माना रखा गया है। एमिरेट्स एयरलाइन और इत्तेहाद में मुआहिदा, मुसाफिरों को किसी भी एयरपोर्ट से आने जाने की इजाज़त।
متحدہ عرب امارات کی ایمریٹس ایئر لائن اور اتحاد ایئر ویز نے ملک میں ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے ایک ایگریمنٹ کیا ہے، جس کے تحت مسافر سنگل ٹکٹ کے ذریعے ایک سے زیادہ مقامات سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ عرب نیوز کے مطابق اس معاہدے کے تحت مسافر دبئی یا ابوظبی کے لیے سنگل ٹکٹ بک کر سکیں گے اور کسی دوسرے ایئرپورٹ سے واپس آ سکیں گے۔ مسافروں کو آزادی حاصل ہوگی کہ وہ اپنی سہولت کے تحت اپنا سفر پلان کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ جو ان کے صدر ہیں ٹم کلارک نے کہا کہ ہمیں اتحاد ایئر ویز کے ساتھ دوبارہ کام کر کے خوشی ہو رہی ہے۔ دونوں ایئر لائنز UAE آمد اور روانگی کے لیے بہترین آپشنز وہ دے رہی ہیں اور جس سے ٹورزم کو فروغ ملے گا۔ اس معاہدے کے تحت ابتدائی طور پر یورپ اور چین سے آنے والے مسافروں کو سہولت دی جائے گی۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے کہا کہ نشہ آور اجزاء پر مشتمل ادویہ نسخے کے بغیر جاری کرنا قابل سزا جرم ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پبلک پروسیکیوشن نے ٹویٹر پر کہا کہ وہ فارماسسٹ جو ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر ایسی ادویات جن کی تیاری میں مخصوص نشہ آور اجزاء شامل ہوتے ہیں فروخت کرے گا، اسے کم سے کم 5 سال اور زیادہ سے زیادہ 15 سال قید کی سزا ہوگی۔ پبلک پروسیکیوشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ انسداد منشیات کے قانون کی دفعہ 29 اور 38 میں یہ سزا بیان کی گئی ہے۔ اونٹ دوڑ کے مقابلے آئندہ ماہ ہوں گے۔ اونٹوں کی سعودی فیڈریشن نے کہا کہ 10 جون سے 15 جولائی 2023 تک اونٹوں کی دوڑ کا مقابلہ ہوگا۔ اسے الفمارید 2023 کا نام دیا گیا ہے۔ سعودی قبرستان ایجنسی SPA کے مطابق اونٹوں کی دوڑ 191 راؤنڈ پر مشتمل ہوگی۔ مقابلے میں جیتنے والوں کے لیے 23 لاکھ ریال سے زیادہ کے انعامات رکھے گئے ہیں۔ دوڑ کا پہلا مرحلہ طائف، تبوک اور نجران میں ہوگا۔ طائف میں 50 راؤنڈ ہوں گے، تبوک میں 46 راؤنڈ ہوں گے۔ ان میں سے 138 شرکاء کو فائنل کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ حائل میں 40 راؤنڈ ہوں گے، ان میں سے 120 فائنل کے لیے منتخب ہوں گے۔ نجران میں بھی 40 راؤنڈ ہوں گے اور 120 کا انتخاب فائنل کے عمل میں آئے گا۔ سعودی کمپنی ریاض سیمنٹ نے شیئر ہولڈرز میں منافع کی تقسیم کا اعلان کر دیا۔ یہ منافع شیئر ہولڈرز کے سرمایہ کاری پورٹ فولیو سے منسلک بینک اکاؤنٹس میں ڈائریکٹ ٹرانسفر کیا جائے گا۔ کمپنی نے تداول سعودیہ پر ایک بیان میں کہا کہ ڈویڈنڈ کی اہلیت ان شیئر ہولڈرز کے لیے ہے جو بدھ کو ٹریڈنگ کے اختتام پر 3 مئی کے مطابق شیئرز کے مالک ہیں اور سیکیورٹیز ڈپازیٹری سینٹر ایڈا میں کمپنی کے شیئر ہولڈرز کے رجسٹر میں ہیں۔ کمپنی نے اپنے شیئر ہولڈرز کو یاد دلایا کہ وہ اپنے ڈیٹا کو اپڈیٹ کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے بینک اکاؤنٹ نمبرز ان کے سرمایہ کاری کے پورٹ فولیو سے منسلک ہیں۔ اس کے بعد ہی ڈویڈنڈ کی تقسیم کے دن ان کے منافع کو ان کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کیا جا سکے گا۔ دبئی میں 20 کروڑ درہم میں بنگلے کی فروخت۔ ماجد الفتیم ریئل اسٹیٹ کمپنی نے دبئی کے جزائر لانائی میں اعلیٰ درجے کا مینشن بنگلہ 200 ملین درہم میں خرید لیا۔ اسے دبئی سینٹر میں اعلیٰ رہائشی کمپلیکس کا سب سے بڑا سودا قرار دیا جا رہا ہے۔ علامات اليوم کے مطابق جزائر لانائی کے بنگلوں کی ڈیزائنر جنوبی افریقہ کی سول انجینئرنگ کمپنی ہے جو ساؤٹا کے کئی ایوارڈ حاصل کر چکی ہے۔ جزیرہ لانائی میں 13 منفرد قسم کے مینشن بنگلے ہیں۔ ہر بنگلے کا اپنا ساحل ہے۔ یہ 1.5 لاکھ مربع میٹر کے رقبے میں لاگون الغاف کرسٹل جھیل کے قلب میں خصوصی جزیرے میں بنے ہوئے ہیں۔ دنیا کی مالدار ترین شخصیات ان بنگلوں میں دلچسپی لے رہی ہیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔